Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette classe de français. L'autre jour, nous avons vu le vocabulaire des loisirs. Oui, aurreko egunean ikusi genuen gure denbora librean egiten ditugun jardueren hiztegia. Bai, les loisirs esan nahi du denbora librean egiten ditugun gauzak. Bai. Alors, vous avez déjà noté sur votre cahier le vocabulaire des loisirs. Kuadernoan apuntatuta dauzkazue, ikusi genituen hitz eta espresio guztiak, bai. Eta orain ikusiko dugu gauza nahiko simple bat, baina garrantzitsua dena gauza hauei buruz hitz egiteko. Alors, pour parler des activités et des loisirs, quand est-ce qu'on utilise le verbe faire ou le verbe jouer? Noiz erabili behar dugu faire aditza edo jouer aditza, bai? Oso erraza da. Le verbe faire avec la préposition de pour parler des sports qu'on pratique son ballon. Faire aditza de preposizioarekin kirolei buruz hitz egiteko erabiltzen da, baina pilotarik gabe egiten diren kirolak. Adibidez, bizikleta, igeri egitea eta olakoak. Bai, orduan, preposizioa de da. Hemen txuleta txiki bat jarri dizuet. Bai, les articles contractés. Hau klasean ikusi genuen. Orduan, velo da bizikleta. Orduan, esan nahi badugu gazteleraz esango genuke andaren bizi. Frantsesez, faire du vélo. Alors, faire de plus le du. Faire du vélo. Pilotarik ez dagoela kirola honetan, bai? Femeninoa den bat, de plus la, de la. Berdin gelditzen da, orduan, faire de la natation. Equitation, faire de l'équitation, bai? De la, de l'apostrophe. Eta plurala baldin bada, de plus le, de bihurtzen da. Orduan, faire des arts martiaux. Bai? Gero, noiz erabiltzen dugu, jouer, plus la préposition à. On l'utilise avec des sports qui se jouent avec une balle, pilota batekin praktikatzen diren kirolak eta jolasak. Bai? Orduan, hemen dauzkagu adibide batzuk. Adibidez, le tenis maskulinoa da. Orduan, A plus le, O, jouer au tennis. Femeninoa den bat, la pétanque, A plus la, berdin gelditzen da. Orduan, pilota bat dagoenez, petankara jolasteko, eta Frantzian asko jolasten da petankara. Orduan, a la, jouer, ze pilota bat dago, eta femeninoa denez, a la pétanque. Kartetan jolastea, bale? Plurala da, eta jolas bat da, de jeu, jolas bat da. Orduan, A plus le, O. Jouer aux cartes. Edo adibidez, le Monopoly. C'est un jeu, jolas bat da. Orduan, maskulinoa da, jouer à le Monopoly, au Monopoly. Et pour finir, le verbe jouer avec la préposition de. On l'utilise pour parler des instruments musicaux. Oui, instrumentuak jo, frantsesez da, jouer et la préposition de. Orduan, ona etorri behar gara, ikusteko nola doan preposizioa eta artikuloa. Le piano, maskulinoa da, pianoa. Le piano, jouer, de plus le, du. Jouer du piano. La guitare, femeninoa da, de la guitare. L'accordéon, ça commence par une voyelle. Alors, de plus l'apostrophe, berdin gelditzen da, jouer, de l'accordéon. Jouer des maracas, marakak, bai, plurala da. Orduan, de plus le, de, jouer des maracas. D'accord, voilà, oso erreza da, bai, zuen kuadernoan kopiatu hau, eta gero egingo ditugu ariketa txiki batzuk hau praktikan jartzeko, bai. Nous allons faire maintenant 5 petits exercices comme exemple. Oui, j'ai mis ici le verbe jouer et faire comme aide-mémoire. Txuleta moduan jarri ditut. Badakit menperatzen dituzuela, baina bueno, hala ere, txuleta moduan laguntzeko, bai? Orduan, adibidez, karate. Karatea maskulinoa da, le karate. Pilotarik gabe egiten den kirol bat da. Orduan, faire, mon cousin, fait. Eta maskulinoa denez, de le, du. Du karate, oui. Football, pilota batekin egiten da, beraz, jouer a. Orduan, les Argentins jouent. Eta futbola maskulinoa da, le football. Orduan,
A plus le O. Joue au foot. Très bien. D'accord. La flûte et le violon. Instrumentoak dira. Orduan. Jouer de. Hemen eta hemen, bai? Orduan. J'adore la musique. Yo adoro la música. Jouer, je joue. Flauta, femenino, la flauta. Orduan. De la, je joue. De la flûte. Et le violon, masculino da. Du violon. Les échecs, ajedrez, frantsesez plurala da, bai? Ajedrez, orduan. Nu, jolas bat da. Orduan, jouer a. Nu, jouons. Eta plurala denez, A plus le, O. Aux échecs. Pardon, j'ai eu un problème avec le téléphone. Arazo bat eukidut telefonarekin eta hau ez da grabatu. Baina, bueno, oso erresa da. Atletismoa. Bokal batekin hasten da, beraz. Eta pilotarik gabe egiten den kirol bat da. Orduan, faire de. Eta bokal batekin hasten denez, el apostrophe. Tu fais de l'athlétisme. Oui. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez compris, mais si vous avez des doutes, écrivez-moi. Espero dut dena ondo ulertu duzuela, baina bestela idatzi lasai, bale? Agur!